Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dobri ljudi. Ne znam da li ste primetili šta ja to upravo nosim na sebi, jeste, lepo piše ovde, Dead fucking Pool. Pre nego što dođete ovde da gledate recenziju za taj neki film, kao na primjer za Deadpoolov film, ja bih vas zamolio da prvo odete da pogledate film i onda da dođete na moj kanal i da saslušate recenziju, bacite komentar dole šta vi mislite o recenziji, šta bi vi promenili, da li se slažete sa mnom ili ne, da li možete nešto ekstra da mi kažete što se tiče tog filma i tako dalje i tako dalje. Pa da nastavimo. Ne znam da li ste gledali film, film je već odavno u bioskopima, ja sam ga odgledao, oduševljen sam, smejao sam se kao lud, uživao sam u filmu, ima dosta stvari koje mi se isto tako nisu svidele, ali hajde da rezimiram, jel može, da li ste spremni? Ok, kao što ste i mogli da skontate po svim tim trailerima koje smo zajedno gledali i reagovali na njih, Deadpool je angažovan od strane TVA ili te organizacije koja vodi računa da sve vremenske linije teku onako kako treba da teku, bez ikakvih prevelikih uzbuđenja, jel? Kao recimo ne mogu da postoje dva Tora u jednom te istom univerzumu ili ti 4 Spidermana, ne može da se ide kroz vreme i prostor bez dozvole TVA, to vam je kao neka vremenska policija. Ja. Međutim, odmah na početku vidimo da Deadpoolov život nije onakav kakav bi on želeo da bude. Vratio je sve one ljude koji su poginuli u prošlim delovima Deadpoola, ali tako je kako je, ne funkcioniše onako kako bi on želeo, jel? Jer to su ipak ljudi sa svojim razmišljenjima, kao na primjer njegova cura, nije više njegova cura. Ne želi da se bavi tim običnim životom, ali pokušava, trudi se, ne? Najsmešnije mi je kada je zahefto kosu za svoju ćelu, to mi je ono, bilo je bolno gledati, ali Ryan Reynolds je stvarno jedinstveni i ovo je baš uloga za njega. Ne znam da sam vam ikada rekao zašto je Ryan Reynolds odlučio i toliko dao gas da uopšte bude Deadpool, da on predstavlja tog lika, to je da ga glumi, zato što je Deadpool to želeo. U svom stripu je mnogo puta rekao kako bi voleo da ga Ryan Reynolds glumi. I was on the movie Blade Trinity. I hope most of you have not seen. But I played a character in that movie that I guess resembles Wade Wilson in Deadpool. And a rival executive at another studio said, I saw a little piece of Blade and, you know, you're Wade Wilson, you're Deadpool. And I didn't know at the time. This is in 2004. I didn't know who Deadpool was. And he said, trust me, if they ever make a movie about Deadpool, you're the only guy that can play Deadpool. I'm not a big comic book guy, but I really gravitated toward Deadpool. I fell in love with Deadpool. The first issue I opened up, I'm not making this up, I was on the panel. Like in the comic, it said, Deadpool was saying, somebody asked him what he looks like. He said, I look like a cross between Ryan Reynolds and a Shar-Pei. And I was like, Jesus, this is destiny. What the hell? Who's with me? It's like... Za sve vas koji ste gledali film, ako ste ga gledali do kraja, ne mora da znači da ste gledali pravu verziju, to je pravo, kako da to kažem, ne mora da znači da ste gledali glavnu verziju u bioskopima. Da, ne znam da li ste čuli, ali postoje različite verzije filma Deadpoola sa različitim završetkom. Znači, različite verzije Deadpoola sa različitim završetkom, ne zna se ko je šta dobio i ja ću da vam pokažem nekoliko različitih završetaka. A evo, na primer, ova dva. E sad kada ste videli ova dva različita završetka, ja sam gledao film sa završetkom Gambita, jel? Channing Tatum glumi ovog lika, mnogo mi se dopalo, brutalna stvar, ali ovu drugu verziju nisam video, mislim ovaj
završetak nisam video, nije postala ta scena u mojoj verziji, ali u nekoj drugoj jeste. I ima još nekoliko različitih verzija. Naravno, ja ću da pokušam dok pričam sada da nađem i da vam pustim to, da odgledate te neke klipiće. U svakom slučaju, film je stvarno jedinstven, ovako nešto još nisam video, jako dobra reklama, jako dobro osmišljen film. Šta su oni hteli sa ovim filmom? Deadpool, šta je želeo sa ovim filmom? Želeo je da obriše sve one likove i filmove koji su postojali pre nego što je Marvel preuzeo kormilo. 20th Century Fox, znači Fox, producentska kuća, filmska kuća koja je radila sve one filmove X-mene, Daredevil, ne znam nija, Blade, sve to što ste gledali je Deadpool sa ovim filmom obrisao. Taj univerzum, te stvari, ti filmovi ne bi trebali više da postoje i ti likovi ne bi trebali više da se pojavljuju u bliskoj budućnosti. Iako kroz ceo film vidimo i osjećamo da će da bude nešto, kao na primjer Channing Tatum je mnogi niz godina bio oštećen za lika Gambita. On je trebao da ga glumi odavno, već pre nekih 5, 7 godina, 10, međutim film nikako nije stigao do platna, sve je bilo na papiru napisano, odabrani su bili glumci, priča je bila tu, ali nisu počeli nikada snimanje. Tako da u ovom filmu vidimo Channing Tatum glumi Gambita, ne znam da li znate Gambita, jedan od poznatijih X-mena, prebrutalan Francuz. Zatim, nažalost, meni je jako žao što nismo videli Ben Afflecka u ulozi Daredevil, to bi mi bilo wow. Ali smo videli Elektru. Videli smo Wesley Snipesa u njegovoj najjačoj ulozi Blade. Mislim, jedno je najjačih uloga, on ima mnogo dobrih filmova. Ali Blade je u stvari pokrenuo celu Marvel priču i zaradio je mnogi milione kako bi dalje filmovi mogli da se snimaju. Znači, otvorio je ta neka vrata tim superherojima i tako dalje. Zatim smo videli, ne znam da li se sećate, Fantastične četvorke, Chris Evans koji glumi Kapitana Ameriku u Marvelu je isto tako pre 10-15 godina, tako nešto, glumio čoveka Baklju, Man Torch ili kako već, Fantastična četvorka, onaj vatreni lik, jel tako? Jako brutalan lik, ali vidimo tu na početku filma u tom nizu upoznavanja i dešavanja i njega isto. Prošlo kako prošlo, to ću vam još reći, zato i kažem, odgledajte prvo film, nemojte da gledate moju recenziju. U svakom slučaju, TVA traži od Deadpoola, znači njegov univerzum će da se sruši, svi oni ljudi koje on spasio preminuće, jebi ga, tako je, ali on ima mogućnost da bude superheroj, da bude Avenger, znači da bude zajedno sa Thorom, sa, ne znam nija, Kapitan Amerika, ovaj novi i tako dalje. Oni su mu dali mogućnost da završi šta treba da završi, ne znam nija, dobije novo delo, dobije nove mačeve koji su od adamantijuma, što je jebeno, jer ko ima adamantijum u tom filmu još nego Wolverine, tako je, i one njegove... Kada on čuje da njegov univerzum, šta god on bude uradio, ima da se sruši, da se uništi, ne može da ga spase, on krade od tog lika koji mu predstavlja celu ideju, tu neku napravu, spravicu s kojom može da putuje kroz vreme i prostor, pokušava da pronađe Wolverina. Zato što Wolverine je žrtvovao svoj život i zbog toga njegova Deadpoolov univerzum umire. To je uvodna špica u filmu, brutalna je, prebrutalna. Vidimo Deadpoola kako igra uz pesmu NSYNC, bye 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 i ta neka fora. Nažalost, on dovodi nekog Wolverina, ovaj koji je preminuo ne može više da se oživi, jel? Ali on traži Wolverina i ide redom i pronalazi svakakve razne Wolverine i mnogo mi se sviđa što su išli jako daleko, išli su do nekih specijalnih stripova u kojima imamo te neke različite verzije Wolverina koje nećemo nikada videti na velikom platnu, ali Deadpool, to jest Ryan Reynolds, nam je te verzije doneo.
Ali najzanimljivija je bila sa Henry Cavillom. Tako je, lik koji je glumio Supermana u DC-u, u Deadpoolu glumi Wolverina. Samo na kratko. I to mu tako jebeno dobro stoji da ljudi, čak fanovi, žele da vide film sa njim u ulozi Wolverina i žele da on bude Wolverine u novom Marvel univerzumu. Ne bi imao ništa protiv, stvarno ne bi. Iako on mnogo visok, ali stvarno ne bi imao ništa protiv. Dobro mu stoji. I Deadpool konačno nađe nekog Wolverina pijandru, jel? Dovodi ga do TVA i kaže, evo ga, zamenite njega sa onim koji se žrtvovao i spasite moj univerzum. Počeli su da se smeju jer taj Wolverine, baš taj Wolverine kojeg je on doveo, je odgovoran za njegov ceo svet, mislim, što je njegov ceo svet umro? U stvari nije umro, nego on je ubio celu planetu, koliko sam razumeo, mislim, većinu ljudi, većinu čovečanstva. To ćete još u filmu da vidite te detalje. Film je jako pun detalja, neću stići i neću moći da vam dam sve i kažem, ali idemo dalje. I šta se dešava? Tu kreće ta borba, napad, ona želi Wolverina da ima za sebe, međutim Wolverine je, znači, on je životinja za sebe, nije on čija sluga, i tu kreće ta borba, pucijama, ovo, znači, brutalno su napravili, dolazi ta Oluja, koja u stvari nije Oluja, to je neki, šta je to, neki, ne znam, nešto slično kao Dormammu, što imamo u Doctor Strange, inače se spominje i Doctor Strange tu kako je ubila nekog lika, kao što je Doctor Strange, to ćete i posle da vidite zašto je isto bitan taj detalj. Gde naravno oni pokušavaju nekako da pobegnu i spasu se i sad dok oni idu kroz to ništavilo upoznaju različite likove. Kao što je, na primer, znači ovo se zove Deadpool, a postoji tako i različite varijante Deadpoola, jer su sve moguće varijante Deadpoola završile tu. Znači, na kraju će ispasti da je Deadpool u stvari taj kojeg mi pratimo i kojeg gledamo od početka jedini Deadpool koji postoji u svim univerzumima. Jedinstveno, interesantno i odgledati ovaj film nije gubljenje vremena. Ulazi ta Carmen Electra, ulazi Elektra, izvinjam se, Carmen Electra, to su odrasli filmovi. Ulazi Elektra, ulazi Gambit i kao predstavljaju se. Znači, Channing Tatum je razbio ulogu, iznenadio me, ja sam mislio da nije to, da neće biti dobro. Dečko je razbio ulogu sa naglaskom, sa glumom, znači komedija, ponašanje, sve, čak do pokreta kada su se oni svi pokupili i otišli da se bore protiv te ćelave likuše ponovo, kako bi oni progurali Wolverina i Deadpoola u taj svet odakle su i došli, u stvari, tamo gde je TVA, kako bi mogli da ubiju tog lika iz TVA, jel? Gde onda Gambit sa Wolverinom ima mali nesporazume, kao to je moj alkohol, zašto piješ to, i slomi mu flašu, Wolverine samo iskulira i uzme drugu. Brutalne su stvari u filmu, znači brutalne stvari. Ne mogu sve detalje da vam dam, imam toliko toga u glavi, vidite da sam pogubljen. I u svakom slučaju ta borba kada se završi, prolaze kroz taj neki portal i brate, onda tu se dešava nova borba, pokušavaju da ih spreče, kada ta ćelava prođe kroz portal, pokušavajući da uništi ceo svet, jel? Tako što će da uništi mašinu koja kontroliše te različite univerzume, jer želi da absorbuje tu energiju u sebe, i ako to uradi, ona će da bude bog i ništa, znači ona će da bude onda, znači strašno nešto. Ta borba, ta komedija, te gluposti koje sam ja vidio u tim scenama, to neće ni jedan film u Marvelu da izbaci u skorije vreme. Znači, jao. Gledajući Ryana Reynoldsa kako ubija samog sebe, i to više puta, jednostavno neprocenjivo. To je ono što fanovi žele već godinama, mada meni se svidelo, vidjet ćemo i scenu kada Deadpool ide kroz one sve različite univerzume, naiđe na Wolverina sa brown, žutim odelom, zaboravio sam ko je to odelo dizajnirao, jedan poznati superheroj dizajner, šta ja znam,
Ja bih voleo da je bio u tom modelu. Meni je to mnogo brutalnije delo od ovog žutog. Ali ovo žuto je najpoznatije, to ono što su fanovi želeli i to su i uradili. Dobili smo čak i masku sa belim očima, prebrutalno urađeno. Prebrutalno. U svakom slučaju, oni se tu bore, da će to Deadpool, Wolverine, ne ja ću, ne ti ćeš, ne ja ću. I nekako uspeju da upadnu unutra, obojica čak, i da završe posao, naravno. I dok su izlazili, Deadpool non stop govori, ovaj lik će da glumi Wolverina do svoje 90. Zato što Hugh Jackman je već dosta stariji lik i on ne želi da glumi dalje Wolverina. Traže novog Wolverina, ne znamo, mislim, neki pričaju da će on čak ostati Wolverine još nekoliko godina, ali mislim da on to više ne može. Videli smo njegovo telo, on to više ne može u filmu, izgleda stvarno fit i stvarno top. Ja se sramim, jer ja sam mnogo mlađi nego što je Hugh Jackman, a imam mnogo bolje telo nego ja, strašno, ali ne verujem da će on to dalje moći. Traži se novi Wolverine, čak gledam na YouTube-u da ljudi imaju nekoliko ljudi već u redu stoje da se odaberu, dobri su glumci, koji god od njih da bude, ja se neću žaliti, ali kao što možemo da vidimo na kraju, oni jedu burrito ili šta ti ja znam već, šavarma, kao što su Avengersi uradili u prvom filmu kad su se skupili. Isto to je Deadpool želeo da uradi sada i posle tu se naravno oni rastavljaju da bi opet dobili zadnju scenu gde su oni u stvari zajedno piju, jedu, zajebavaju se i tu se završava film. Sad dolazi ta zadnja scena gde moja verzija filma ima Channing Tatum stoji i vidi kako se otvara portal. Mislim, Channing Tatum je glumac, lik je Gambit i vidi kako se otvara portal. Već se zna, on prolazi kroz portal i dolazi verovatno u ovu neku sadašnjost gde će on upoznati nove X-mene koji čekaju na nas. To jest mi čekamo na njih, jer sprema se film, koliko sam čuo, tu već ima scenariju i već su počeli snimanje. Verujem da ono što sada dolazi ili će da spasi Marvel ili će da ga uništi. Zato što Marvel u zadnje vreme izbacuje jako loše filmove, jako loše ideje, imaju, mnogi stvari su pokvarili, kao na primjer, ne znam da ste čuli, She-Hulk neće dobiti drugu sezonu i ta glumica nikad više neće glumiti She-Hulk. Imala je veliki problem sa Ryan Reynoldsom što je nije ubacio u film. On je nju nekako izbacio iz tog projekta jer svakako je uništila lika She-Hulk i Ryan Reynolds je naravno tu dao malo više gas kod svih tih scenarista i organizatora u Marvelu i ona neće dobiti više nigde da glumi, znači She-Hulk može da se oprosti od nje, ako se nekada desi, bit će to verovatno neka druga verzija. Zatim izlazi novi film Kapitan Amerike, Kapitan Amerika je sada Sam Wilson, da, onaj crnac koji nema moći kao što ima Captain America, ali se trudi i jedno čekam da vidim taj film i u tom filmu ćemo da dobijemo Red Hulk, crvenog Hulka, što će da bude brutalno. Počelo je snimanje filma Fantastična četvorka. And we're really stepping into, I think, the essence of what this comic is and the original Marvel family. We are about to start filming on Monday or Tuesday. One of those days. We'll say us. We'll say Us. we won't. We'll say that the 1960s is pretty cool. Yeah. Yeah, exactly. This is Marvel's first family. We have 4 amazing actors. They've bonded. They are a family already. Pedro's one of the best actors I've ever witnessed and worked with. So who could possibly be better to lead this movie? Vanessa Kirby No. We don't, is my you have to think of something assassin. new. Yeah. She's That's not going to get killer. excited. Yes, it will. Yes, it will. With Vanessa Kirby. Biće klasična odela, klasika, 70. 80. I jedno čekam da vidim to ostvarenje, mnogo sam hyped. Šta još? Imamo zatim Blade, tu je ostalo pitanje Blade-a, postoje neke šanse da se Wesley Snipes vrati u ulogu, to su čak spomenuli u Deadpoolovom filmu, gde ne postoji drugi Blade, samo on. There's only ever gonna be one Blade. Let's
Kao što sam rekao, postoje različiti završeci filma, pa postoji neki završetak gde se u stvari vidi da Blade će kroz neki dijalog ponovo da se pojavi u Marvelu sa Avengersima. Ljudi, da li je to stvarno, da li je moguće, su se malo više igrali sa nama, ne znam. Ja ću pokušati sve detalje i sve te videe i dijaloge da nađem i da vam predstavim u ovom videu dok ja pričam, dok ja govorim, moći ćete to da vidite. Negde ću se naravno prekinuti kako bi mogli da čujete ceo audio, sve te scene i tako dalje. Mnogo sam oduševljen ovim filmom, preporučujem ga od 5 zvezdica, 55, znači ludilo, akcija, komedija, sve je na mestu. Sve je na mestu. Znači, preporuke, sve preporuke. Ovaj Deadpool je razbio, slomio je, znači, i pokazat ću vam, kao što sam to već radio sa zelenim platnom, gde ja stojim i pokazujem vam ceo plan Marvela, koji je propao inače, nisu se odlučili za to, ali ja ću vam predstaviti nešto novo, što su oni isplanirali, ceo taj plan, tako da ostanite uz mene i izvinjavam se što me dugo nije bilo, imao sam problem u stanu, imao sam štetu koju mi je prouzrokovalo kupatilo, ja sam to morao da prijavim i oni su to popravili i renovirali mi kupatilo, to je trajalo mesec dana. Mnogi stvari su se u mom životu promenile i poboljšale i nisam mogao da vam se javim, jednostavno zbog posla, 12 sati smena, tako da izvinjavam se, ja ću pokušati da budem konstantan i vidite da se stalno vraćam i pokušavam da budem konstantan i želim da ovaj kanal raste i zato vam još jednom kažem, kao i svaki put, molim vas, dovedite mi što više ljudi kako bi ovaj kanal postajao sve bolji i kvalitetniji, kako bi ja mogao da dam još više gas. Bacite subscribe, bacite like, znači širite ovaj kanal i dajte da zajedno rastemo i da napravimo nešto od ovog kanala, ajmo. Jer ja mislim da sam jedini na Balkanu koji priča o Marvel filmovima, koji priča o DC filmovima, koji vama daje ceo taj plan, koji vam predstavlja sve to. I odgledao sam mnogo filmova, tako da očekujte mnogo recenzija, mnogo preporuka. Subscribe, like, kliknite na to zvono i ja vas molim da mi ostavite u komentaru i da mi kažete koji bi film trebao kao sledeći da odgledam i da pričam i da vodimo konverzaciju o tome, da i javite se, ajmo.